পেহেলগাঁওয়ে নৃশংস হত্যালীলার সময় ঘটনাস্থলের কাছেই উপস্থিত ছিলেন দেবরাজ ঘোষ নামে এক পর্যটক। কেমন ছিল তার অভিজ্ঞতা দেখুন। 22 তারিখ যেদিনকে ঘটনাটি ঘটে সেদিনকে আমি পেহেলগাঁওতেই উপস্থিত ছিলাম। সেদিনকে সকালবেলা আমরা ওই আড়ু ভ্যালি, বেতাব ভ্যালি, চন্দনওয়াড়ি ভ্যালি, 3টে ভ্যালি কমপ্লিট করে পেহেলগাঁও নিচেই আমরা যে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডটা আছে ওখানে একটি বাঙালি হোটেলে খাবার খাচ্ছিলাম। তো সেই সময় হঠাৎ করে শুনতে পাই যে দোকানের সমস্ত বাইরে টুল চেয়ার যা ছিল বাসনপত্র তাড়াতাড়ি করে ভিতরে ঢোকানো হচ্ছে, শাটার ফেলা হচ্ছে, চারিদিকে টুরিস্টদের একটা ছোটাছুটির ব্যাপারটা ধাতস্থতে কিছুটা টাইম লাগে। জিজ্ঞেস করতে জানতে পারি যে বাইশারান ভ্যালিতে অ্যাটাক হয়েছে। প্রায় 40 থেকে 48টা অ্যাম্বুলেন্স ওই বাইশারান ভ্যালির দিকে তখন দেখি যাচ্ছে, রীতিমতো সাইরেন বাজিয়ে। তার সাথে মিলিটারি অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান ছিল, এমনি নর্মাল অ্যাম্বুলেন্স ছিল, মিলিটারি গাড়ি ছিল, সমস্ত কিছু একটা যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। গুলির শব্দ পাচ্ছিলাম। এমনকি যখন ভ্যালির নিচ দিয়ে যখন গাড়ি করে আমরা যাচ্ছি, বাঁদিকে বাইশারান ভ্যালিটা পড়ে, দেখছি যে সমস্ত লোকাল যারা রয়েছে সবাই ওই ভ্যালির দিকে যেন তাকিয়ে আছে, যেন ভাবছে যে ওইখান থেকে কি এবার গুলিটা ছুটে আসবে। এলো পাথারি গুলি চলেছে, তো ভাবছি যে ওইখান থেকে গুলিটা ছুটে আসবে। আমরাও রীতিমতো জানলার কাঁচ ফাঁচ বন্ধ করে দিয়েছি এবং বাঁদিকে যে ভ্যালিটা, বাইশারান ভ্যালিটা বাঁদিকে পর আমরা বাঁদিকে তাকিয়ে আছি। আজকের পেহেলগাঁও কি বলছে? কারণ গত পরশুর সেই হাড়হীন করা সেই ভয়াবহ হামলার পর, নৃশংস হত্যার পর একেবারে শান্ত পেহেলগাঁও, যে বৈশারান উপত্যকা যেটা মিনি সুইজারল্যান্ড হিসেবে পরিচিত, যেখানে পর্যটকরা ছুটে যান, সেই হামলার সময় সেদিন কোনো নিরাপত্তা রক্ষী সেখানে ছিল না, কিন্তু আজ একেবারে নিরাপত্তার কড়াকড়ি। জানবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি বিজেন্দ্র সিংহ। বিজেন্দ্র, হ্যাঁ পাপি, এই মুহূর্তে আমরা পেহেলগাঁওয়ে রয়েছি এবং সেই পেহেলগাঁওয়ের বাস স্ট্যান্ডে যে এই মুহূর্তে রয়েছে, যেখানে বাকি গাড়িগুলো সব থেমে যায় এবং এখান থেকে ঘোড়া নিয়ে যেতে হয় বাইশারানে, সেখানে যেটাকে তুমি বলছিলে মিনি সুইজারল্যান্ড বলা হয়। এবং প্রত্যেক পর্যটক চান কি একবার যেন বাইশারান তারা যান, যারা কাশ্মীর বেড়াতে এসছেন। ঠিক এই চিত্রটা আমরা যদি দেখি এখানে, তো মানকে দেখাতে বলবো, দেখো এটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, সব ট্যাক্সিগুলো খালি রয়েছে, কোনো ট্যুরিস্ট নেই, পুরো পেহেলগাঁও ফাঁকা রয়েছে। এখানে 15,000 থেকে 20,000 রোজ ট্যুরিস্ট আসেন, সেই জায়গাটা পুরো ফাঁকা এবং কোনো ট্যুরিস্টের নেই। গতকাল যারা ছিলেন 30-40 জন, তারাও চলে গেছেন। এইদিকে যত হোটেলগুলো পুরো ফুল বুক ছিল প্রায় 1 মাসের জন্য, সেসব হোটেলগুলো কিন্তু এখন ক্যান্সেলেশন হচ্ছে তাদের অর্ডার। তবে হ্যাঁ, সিকিউরিটির দিক থেকে মোতায়েন করা হয়েছে, এখন আর্মি এসছে, সিআরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে এবং হোটেলগুলো দেখো পুরো হোটেল খালি রয়েছে। যারা এখানে কাজ করেন তারাও কিন্তু এই চিন্তায় রয়েছেন কি তাদের রোজগার কিভাবে চলবে, কিভাবে তাদের সংসার চলবে, সেটা নিয়ে চিন্তা রয়েছে। কেন কি এখানকার সব কিছু নির্ভর ছিল এখানকার ট্যুরিজমের উপর। এখানে কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যাদের ঘোড়ার ব্যবসা রয়েছে, যারা এখান থেকে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে বাইশারানে নিয়ে যেতেন। কিছু ঘোড়ার মালিক রয়েছেন এবং কিছু এরকম ব্যক্তি রয়েছেন যারা এখানে গাড়ির ব্যবসা করেন। তারা কিন্তু এখন অপেক্ষায় রয়েছেন কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। তাদের থেকে আমরা জেনে নেবো। দাদা, आप लोगों की तकलीफ तो देख रहा हूँ, सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं? बिल्कुल, मेरा नाम गुलजार अहमद वानी, मैं प्रेसिडेंट टूरिस्ट टैक्स स्टैंड नंबर 2 का हूँ। मेरी ये गुजारिश है, पहलगाम एक पीसफुल एरिया था, पहलगाम में आज तक कभी नहीं हुआ था। टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, अच्छे तरीके से घूम रहे थे, हम लोग भी मज़े से घूम रहे थे और हमें ये उम्मीद नहीं था कि पहलगाम में ऐसा होगा। और जिन लोगों ने ये किया उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि उन्होंने हमारे मेहमानों पे नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली हमारे परिवारों पे किया। हमारा जो चावल अभी उबल रहा था उसमें आके उन्होंने जहर डाल दिया। अब देख लीजिए, पूरा पहलगाम बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे लड़के जो पढ़े लिखे हैं, जो गाड़ियाँ चलाते थे, घोड़े चलाते थे, तो हमारा जो भी कुछ बिज़नेस है, जो भी कोई काम है, 99% टूरिज़्म के ऊपर है। बाकी टूरिस्ट के बगैर हमारे पास कोई भी सोर्सेज नहीं है। आप ये बात बता रहे हैं कि आपके मेहमानों पे जिन्होंने गोली चलाया, आपके खाने के अंदर जहर डाल दिया, ऐसी भी तो अब बात आ रही है कि उन्होंने धर्म पूछा कि क्या आप हिंदू हैं, उसके बाद पॉइंट ब्लैंक से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो सब होते तो जो हमारे इसमें 2 कश्मीरी भी मारे गए तो फिर ऐसा नहीं होता। अब क्या हुआ कि टूरिस्ट अपने एंजॉयमेंट कर रहे थे, तो बाकी घोड़े वाले और बाकी लोग जो थे वो बाहर अपने अपने बिजनेस के साथ के उनको कमाने की इच्छा थी। वो लोग सोचते थे कमाने के लिए, टूरिस्ट एंजॉयमेंट के लिए थे। वो टूरिस्टों के बीच में उन्होंने ये नहीं सोचा फिर वहाँ पे मैं कश्मीर का हूँ और आप बंगाल के, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप उन जो टूरिस्ट थे वहाँ पे उनसे भी पूछ लीजिए, उसमें हमारे कश्मीर के 2 जवान भी गए।
तो उन्होंने उनका नहीं देखा कि उनके माथे पे तो आपके जैसे थे जो बचाना चाहते थे टूरिस्ट को, वो जो गोली चला रहे थे उनको उनसे बचाने के कि ये लोग क्यों आप इनको मारते हो, ये हमारे मेहमान है, मेहमान कहने पे उन्होंने उस पे भी गोली चलाई। ये नहीं था कि आप वहाँ पे उन्होंने खाली धर्म का और देखा ये मुस्लिम है तो मुस्लिम को छोड़ेंगे, नहीं, उनके सामने जो आया गोली पे नहीं लिखा था कि ये सीधा हिंदू के जिस्म पे माथे पे जाएगी, जिस पे गई उस पे गई, वही मरा गया। जो लोग वहाँ थे वो बता रहे हैं ना कि आई कार्ड देखा गया, नाम पूछा गया। ऐसा किसी भी जगह पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी को आई कार्ड दिखाने की जरूरत मतलब नहीं। पुलिस की वर्दी में वो ऐसे मतलब आगे बीच में अभी हम लोग इतने इधर 5-6 बंदे खड़े हैं, हमें पता नहीं है ना कौन बंदा कैसा है, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता है ये आर्मी का जवान, ये टेररिस्ट है, ये ट्रांसपोर्टर, ये पोनी वाला है, ये होटल वाला है, ऐसा कुछ भी किसी पे ये लिखा नहीं होता है। सब लोग खड़े थे, मतलब लोकल लोग जो घोड़े पे गए थे वो लोगों ने छोड़े थे, ये मनी स्विट्जरलैंड है, आप इंजॉयमेंट करो। वो लोग चाय पीने के लिए गया था, दूसरा बंदा फोटोग्राफी के लिए उसको बताने के लिए गया था, आप सर फोटो ले लो, तीसरा बंदा गया था कि आप शाल ले लो, चौथा बंदा हाँ जी हमारे पास अच्छा ढाबा है, यहाँ पे चाय भी मिलता है, आलू पराठा मिलता है, बाकी सब चीज़ें मिलता है। तो बीच में आके बंदे ने स्टार्ट फायर किया और फिर कैसे पता चलेगा कि ये बंदा कौन था क्या था। पर मेरी गुजारिश हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है, हमारे एलजी साहब से गुजारिश है, नरेंद्र मोदी साहब से, जिन्होंने किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। बाकी हम लोग इतने यहाँ पे हैं, हम लोग ये अपने दिल से कहते हैं हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान का खाते हैं, गीत भी गाएंगे हिंदुस्तान का, क्योंकि जिन लोगों ने अभी हमारे रोजी रोटी पे लात मारेंगे तो हम उनके पीछे थोड़ी दौड़ेंगे। बाकी मेरी गुजारिश ये रहेगी जिन लोगों ने भी किया उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अगर उसमें हमारी मदद की भी ज़रूरत होगी हम सीना ताड़ के खड़े हैं। তো দেখো জানাচ্ছেন তিনি কি যে এই কথাটু আসছিল কি বেছে বেছে মারা হয়েছে, তিনি বলছেন কি কারো কপালে লেখা থাকে নাকি সে জঙ্গি, তারা এখানে এসেছিল এবং তাদেরকে উপর হামলা হয়েছে, তাদের রোজগারের উপর হামলা হয়েছে, তাদের যে খাবার ছিল সেটার মধ্যে বিষ মেশানোর পরিকল্পনা ছিল সেই জঙ্গিদের, এবং সেই অভিযোগ তারা করছেন। তারা অনুরোধ করছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে, এলজির কাছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যারা এই বর্বর হত্যা করেছে তাদেরকে যেন খুব শীঘ্রই আইডেন্টিফাই করা হোক এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হোক।